How's life, everyone? Are you really busy on Wednesday like that? Or that you have a lot of activities today? Or maybe that's your Wednesday that's kind of so-so, or maybe it's challenging Wednesday, by the way. Or maybe if you are fasting, and what about your iftar menu ya, teman-teman? Kalau teman-teman yang puasa hari ini, kira-kira menu berbukanya apa aja? Maybe that you have a favorite iftar menu like that, or that you eat it's kinds of gorengan today ya, teman-teman ya, for iftar nih like that. Okay. It's kinds of 17. There is Bro Daniel, and also there is his Ermita too. Okay. So that's a part of our previous meeting. We talk about nominal sentence. Kemarin kita berdiskusi tentang nominal sentence ya, teman-teman ya. If you want to mention about the profession, or maybe if you want to mention about the feeling that you can use about this. Jadi teman-teman kalau berdiskusi tentang atau menyebutkan sebuah feeling ya, jadi kita bisa menggunakan yang nominal sentence. Mungkin ada yang mau menyebutkan sebuah profesi juga, that you can use about this ones too nih. Or maybe it's kinds of adverb ya. Keterangan tempat atau mungkin keterangan waktu juga bisa teman-teman gunakan nominal sentence ini. Coba kita review lagi teman-teman before we talk about our topic today. Wih, that is Bro Sudirman Abdullah. We just joined, that's our meeting today ya. Gimana Bro Sudirman? Tadi menu breakfastingnya apa nih kira-kira? What about your breakfasting menu nih that you have it today? Alhamdulillah. Today, as usually, our menu or iftar is green banana, Wow, there's a green banana. All pisang hijau, right, pisang hijau. that's it for this one ya. That's why kalau that you mentioned about pisang hijau berarti Pisa- di Sulawesi ya, Bro Sudirman ya. That's you stay. That's Yes, yes, oh right. That's a Sulawesi. really common ya. That's a really common iftar menu that you usually eat every Yeah, Ramadan ya. Pisang that's right. hijau nih. By the way, Bro Sudirman, kalau pisang hijau di sana tuh biasanya Bro Sudirman bikin sendiri atau mungkin that you buy, Oh, that you make by yourself, or maybe that you buy it. sometimes, apa ya, bikin sendiri. Mm. Uh, Sometimes that you make by yourself like that one ya. make ourselves, and sometimes for efficiency. Mm. We buy. Okay, that you buy it. And do you eat pisang hijau or green banana every day, or that you drink Oh, pisang no, no, hijau no, every no, day? No. no. To Because if we eat banana every day, I think, but it's boring. Okay, it's kind of boring ya. That's Uh, why that you try to change it ya. So there there's are there are another menu. many menu variant. Mm-mm. We'll try it, banyak variasinya, bro. Terus Oke. apalagi kalau Kalau famous nih selain beside pisang hijau ya, for the iftar menu tuh what else nih? Ada yang lain uh, nggak? apa ya, fruit ice, es Hah? buah, or fruit ice. Es buah juga. That's a part of the Buah, common ya. Mm. or salad, Wow, salad, that's about the salad salad. buah, Mm. and so And also soup ya. yeah, Wow. many variant takjil. It's a lot of takjil too ya. That's Yes, available in Sulawesi ya.
It's about that you have mentioned Yes, it yes. before nih. And by the way, how much it cost, Bro Sudirman? Kalau pisang hijau di Sulawesi berapa sih? Mm, the price is average 1,000 so berapa ya 10,000 Oh, for 10,000. one packet. Okay, it's kind of And then one packet is something contained to apa to piece dua buah. okay. So, It's kind of two piece of the fruits like this one. Eh? yes. Okay, it's kind of two pieces of the fruits that you can get for 10,000. Okay, wow, this is 10,000. really cool for this one. Exactly, this is so really cheap too. It's only 10,000 that you can Yes. get one package of pisang hijau. All right, and also this combination between sweet and savory ya. Jadi ada gurih-gurihnya juga ya, Bro Sudirman ya. Soalnya dari coconut milknya ya. Jadi ada Iya. campuran. Ada santannya kan? Kalau nggak salah Bro Sudirman ya. Pisang hijau ya. Apa itu? Kunci gereja. Yes, sometimes. Sudah dikunci tuh. That's why this kinds of the savory and sweet. That's a really nice combination. Okay, so we're gonna try to review it about that. Thank you, Bro Sudirman, that you have mentioned about your iftar menu ya. Pisang hijau You're is the welcome, best bro. nih. Terus, she's really happy is a part of the nominal sentence, right? Because we talked about this once yesterday. And what about this? Yeah, is it nominal or verbal? Yeah, if we say it for the second, are they your classmates? Is it verbal or nominal? That's if you find about the interrogative question and there is or someone who say it about are they your classmates? Yes, it's not no? Nominal. Nominal. Okay, that's correct ya. That's about the nominal sentence. Dikarenakan kita menemukan Because there is no verb. there is no verb, correct about this one. There is no verb, that's why it's called about the nominal sentence ya. Jadi itu langsung disebutkan adverbnya ya atau keterangannya. Your classmate is a part of the adverbs nih. That's why you can say it's about are they your classmate is a part of the nominal sentence nih. And what about they are at home? What about this nih? Is it verbal or nominal? Nominal also. Okay, nominal also ya. Because there is an adverb ya. Keterangannya itu tempat ya teman-teman ya. At home nih. Yes. Jadi di rumah ya. Oke, jadi mereka di rumah. Jadi kalau kita ganti semisal mereka tidak di rumah, tinggal ditambahkan apa teman-teman? If we want to They are change not. to be a negative. Not. They are not at home. Mm. They are not at home. Teman-teman lebih enak pakai they aren't atau they are not? Which one that They you're are gonna choose? They aren't. They are not. They are. They Are. are. Lebih enak pakai they aren't ya, langsung ya teman-teman ya. They aren't at home. Jadi mereka tidak ada di rumah nih. Terus ada juga he studies every night. Is it verbal or nominal? Verbal. 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 Okay, it's case of the verbal one ya. They just say it about that. Coba sis Anissa. Coba diubah jadi kalimat tanya kira-kira gimana tuh ya yang he studies every night. Kalau diubah jadi kalimat tanya, apakah dia laki-laki belajar setiap malam? Kira-kira gimana sis Anissa? Does he study every night? Yakin nih? Sure? Yes. Yes? Yakin? Gak pakai verb S lagi? Enggak. Enggak? Nanti. Yakin? Yakin ya? Oke. That's correct ya. Does he study every night? Jadi kalau ada does automatically ini kan kalimat yang positif ya teman-teman ya. Kalau yang he studies every night. Jadi kalau teman-teman ubah menjadi kalimat tanya, jadi hilang ya verb S-nya. Sesuai pada formula kita kemarin ya. Kalau ada does pasti kembali ke verb 1 ya.
Does he study every night nih. Terus ada juga my brother is very tall. Is that verbal or nominal? Nominal. Verbal. Ada yang verbal? Nominal. Ada yang nominal? Nominal. Oke, ada yang that Nominal. says about the nominal one. Benar sekali. Jadi Oh. saudara laki-lakiku sangat Tinggi. tinggi Sangat ya tinggi. teman-teman, sangat tinggi. Jadi itu masuknya ke Nominal. nominal dikarenakan ada ana, ada is kinds of adjective ya di sini ya. Tall itu adalah adjective ya teman-teman. Jadi sangat tinggi. It's called about a very tall for this one ya. Jadi kalau sangat tinggi, that you can say it's about very tall nih like that. Or it's if you try to describe about your family ya. Jadi kan bisa kayak gini ya. My brother is very tall like that. Atau mungkin teman-teman if you want to describe about your father or maybe that's you want to describe about your mother or that you describe about your son or maybe that's your daughter that you can say it's about ditambahkan my juga bisa ya teman-teman ya. Nah, that's correct about this. Okay, and also for our the third meeting, dalam meeting ketiga kita, we're gonna talk about this another one. Maybe one of you that's so really familiar about possessive adjective ya. It's called about pronoun ya. Atau kata ganti ya teman-teman. Wait a second. Kalau subjek kan pasti familiar ya. Ayu, Dewi, she, he, it is a part of the subjects that you can say it ya kan. Terus ada juga it's kinds of my, mungkin ada yang pernah dengar ya, it's part of the possessive adjective ya. Kalau kita mau menyebutkan benda yang kita miliki, nah itu bisa menggunakan my, that isn't I anymore. Nah, di sini for the warming up, that we can say it. It's also about part of speech, teman-teman ya. We're gonna talk about this topic today ya. Apakah partner pernah dengar part of speech ya? Jadi part of speech itu kayak kategori ya buat semua kata dalam bahasa Inggris. Setiap kata mempunyai tugas sendiri dalam kalimatnya. Ada 8 jenis yang perlu kita ketahui ya. Jadi noun ya. Jadi kalau teman-teman yang mempunyai dictionary, kalau ngecek kosakata tersebut pasti ada kelas-kelasnya ya. Jadi ada yang simbolnya N, berarti noun seperti itu ya. It's called about noun atau kata benda ya. Jadi kalau kita menyebutkan benda yang kita miliki atau mungkin is a part of profession, teman-teman cek di dalamnya nanti di dictionary akan muncul simbol N. And pronoun, kata ganti teman-teman. And verb ya, kata kerja. Adjective, kata sifat yang berhubungan dengan feeling ya. Jadi sekali lagi dalam kosakata itu nggak cuma jenis kosakata aja teman-teman. Ternyata di dalamnya masih ada jenis-jenis yang lain ya. Kayak noun atau verb like this one or maybe adjective. Ada juga adverb. Adverb juga bagian dari kosakata ya. Nah, this one. Kayak keterangan tempat atau keterangan waktu is called about adverb. And preposition, kata depan, conjunction, kata penghubung, and interjection, kata seru nih. Kadang kalau kita meminta sesuatu, kadang ada kata serunya ya teman-teman ya. Nah, tiap hari kita akan bahas mengenai pronoun. Apa sih pronoun? Pronoun itu kata yang digunakan untuk menggantikan noun. Kata benda ya teman-teman ya. Tujuannya supaya kita nggak perlu menyebutkan kata yang sama berulang-ulang nih. Contoh pronoun di sini. Lisa loves reading. Lisa buys many books because Lisa enjoys learning new things nih. Agar kita tidak mengulang Lisanya, jadi kita bisa ganti Lisa menjadi she ya dengan pronoun tersebut nih atau kata gantinya. Lisa loves reading. She buys many books because she enjoys learning new things nih. Ini jauh lebih enak ya teman-teman ya. Jadi kita tidak menyebutkan Lisa 3 kali. Jadi kita bisa gantikan menjadi she agar alami dan tidak repetitif ya teman-teman. Nah, ada juga personal pronoun, itu kata ganti orang nih. Ini fungsinya digunakan untuk menggantikan orang atau benda menjadi subjek atau objek nih. It's called about personal pronoun. Jadi kayak semisal I itu adalah kata ganti untuk subjek kan teman-teman. Ada juga it's kinds of me itu sebagai objek nih tentunya. Possessive pronoun ya, kata ganti kepemilikan. Menunjukkan kepemilikan tanpa perlu menyebutkan kata benda lain. Kayak my, it's called about possessive pronoun ya teman-teman ya. Kayak my, terus ada juga his ya. Mungkin ada yang masih ingat ya kalau kita mau bilang mobilnya dia laki-laki, his car kan. Jadi bukan he car ya.
Jadi kita bisa menggunakan his car. Dikarenakan he itu sebagai subjek, tapi kalau his sebagai kata kepemilikan. Refleksi pronoun, kata ganti diri sendiri ya. Kayak myself nih. Mungkin teman-teman pernah dengar kata, diriku sendiri, myself ya. It's called about reflexive pronoun. Nah, ini dia tabelnya teman-teman. Kayak tadi is only for the teaser ya. And now it's called about the table that you can say it for this. And first itu ada saya ya, ada I, me, my, mine, dan juga myself nih. Jadi kalau I pasti jelas ya teman-teman ya. Kita gunakan ketika kita ingin menyebutkan saya tapi di depan. Contohnya kalau kita mau bilang I eat ya. I eat avocado. Nah, itu bisa pakai I. Tapi kalau me, itu bisa ditaruh di belakang. Contohnya, you call me, ya, kamu memanggilku. Nah, kan nggak pakai you call I kan? Nggak mungkin. Masa ada ya teman-teman yang menggunakan you call I kan? Unfamiliar ya. Pasti teman-teman menggunakan you call me like that. Jadi bukan you call I. Soalnya kalau objek itu selalu di belakang teman-teman. Nah, my di sini digunakan untuk menyebutkan benda ya. Kayak my handphone ya kan, atau mungkin my car like this one. Teman-teman pasti nggak pernah dengar ada yang bilang I car kan, tapi pasti menyusunnya adalah my car, mobilku ya kan. Nah, bisa tuh kita gunakan. Ada juga mine. Nah, kalau mine tidak perlu ditambahkan benda teman-teman. Contohnya nih, teman-teman mau bilang this is mine ya. Jadi ini milikku. Jadi kalau mine nggak perlu ada benda di setelahnya. Jadi perbedaan my sama mine adalah penyusunan kalimatnya teman-teman. Jadi untuk artinya hampir sama. Jadi kan milikku kan, my juga milikku. Tapi harus ada bendanya. Kayak my laptop kayak gitu. Tapi kalau mine tidak perlu. Semisal teman mau bilang that is mine ya kan. It's mine ya, ini milikku. Tapi teman-teman pasti menyebutkan ya bendanya apa. For example, this is mine ya, ini milikku. When I try to say it's about it's kind of pen ya. Nah, as I say this is mine. And myself nih, itu lebih ke diriku ya, teman-teman ya. For example, you know myself ya, I can do by myself ya. Aku bisa melakukan sendiri nih. Itu untuk myself nih. Ada juga kamu ya. Kamu ada beberapa kita bagi di sini ada you, terus objeknya juga you sama ya, subjek you, terus objek juga you, teman-teman ya. Jadi lebih gampang nih kalau untuk yang you dikarenakan tidak berubah antara subjek dan juga objek. Tapi kalau kita menyebutkan kepemilikan kayak milikmu, kita bisa pakai your ya. For example, if you want to say your car ya kan, mobilmu like this one, atau yours nih. Kalau yours nggak perlu ditambahkan bendanya ya teman-teman ya. Kayak tadi, this is yours. Ya. Ini milikmu ya. This is yours. Jadi kalau nggak bisa pakai yours car, nggak bisa ya. Kalau yang ada S-nya nggak bisa ditambahkan benda. Tapi kalau your, itu bisa ditambahkan benda kalau yang possessive adjective ya teman-teman ya. Your car nih. Atau your ear like this one. Nah, as you can say it's about that. Jadi kalau yours biasanya sama mine itu digunakan ketika kita menunjukkan bendanya sembari ditunjukkan secara langsung ya teman-teman ya. Ada juga yourself ya. Berarti dirimu sendiri. Mungkin ada yang pernah dengar you believe yourself ya. You should believe yourself nih. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri ya. Nah, jadi kita bisa menyusunnya pakai yourself nih. Atau mungkin ada yang pernah dengar do it yourself. Ada yang pernah dengar kata tersebut nggak teman-teman? Do it yourself. Ini tagline brand sangat terkenal. Apa tuh kira-kira? Tagline brand sangat terkenal nih. Do it yourself. DIY. Oke, DIY ya. Untuk nggak pakai Mister ya. Nggak pakai Mister DIY. Benar. Nah, itu singkatan DIY ya. Ternyata kepanjangannya dari do it yourself nih. Tagline tersebut sangat familiar ya teman-teman ya. Do it yourself. DIY itu punyanya orang Jogja. DIY punya orang Jogja. Enggak, dulu waktu awal-awal muncul kan DIY. Iya. Iya, soalnya Punya orang Jogja kali ya. Saya kan DIY kan familiar banget sama Yogyakarta ya. Oke. Ternyata itu Mister ya, Mister DIY nih. Oke. Do it yourself. Nah, itu ternyata singkat kepanjangannya adalah do it yourself nih, like this one. Jadi lakukan itu sendiri ya, for it, do it yourself dengan
It's kinds of this. Ada juga mereka ya kan, they atau them teman-teman ya. Mungkin teman-teman, wah bro saya kadang kebingungan bro, kalau them itu gimana cara naruhnya ya. Nah untuk as a object pasti ditaruh di belakang ya teman-teman ya. Jadi yang pernah mencoba pakai them di depan, jangan diulangi lagi. Contoh, for example ya, semisal kita mau bilang, mereka memanggilku pakai them atau they ya. Oh, jadi kita lihat aja clue-nya teman-teman. Kalau merekanya di depan, mereka memanggilku ya sebagai verbal seperti itu. Automatically itu kan sebagai subjek. Itu berarti kita taruh yang subjeknya. Jadi bukan yang them. Tapi kalau merekanya ada di belakang, contohnya dia perempuan membantu mereka. Nah, itu merekanya ada di belakang. Berarti pakai yang them, teman-teman. She helped them, like that. Ada juga their ya. Their untuk kepemilikan juga. Jadi ada bendanya ya. It's kinds of their laptop, like this one. Tapi kalau possessive adjective itu bisa ditaruh di belakang atau di depan ya teman-teman ya. Contohnya their laptops are black ya. Jadi laptop mereka tuh berwarna hitam semua ya. Laptop mereka berwarna hitam. Nah, atau if you want to say it about I met their friend ya. Jadi aku bertemu teman mereka. Tapi kalau theirs ya, theirs kita nggak perlu menyebutkan bendanya lagi ya. Langsung aja for example teman-teman mau nyebutin this is theirs ya. Jadi ini milik mereka. Nah, atau if you want to say about kamu tahu milik mereka ya. Atau kamu mengenali milik mereka ya. You know theirs nih, itu juga bisa. Jadi kalau theirs itu milik mereka tanpa menyebutkan bendanya ya teman-teman. Beda lagi kalau yang their aja. Ada juga themselves berarti mereka sendiri ya. Mereka sendiri nih. Atau they can fix by themselves ya. Jadi mereka bisa memperbaiki oleh mereka sendiri nih. Nah, ada juga is kinds of kita bisa pakai we atau us ya teman-teman. Kalau we as a subject, kalau us as an object ya for this one. Pasti teman-teman pernah dengar kata-kata join us. Have you ever heard about that? Is it really familiar, right? Join Let's us. join us. Okay, let's join us kan. Join Alright. us. Let's join us ya, about this one. Mungkin ada yang sering diajak kayak gitu ya. Let's join us nih, apalagi di musim atau di bulan Ramadan ini ya. Ajakan-ajakan bukber apakah sudah banyak nih teman-teman? Does you have a lot of iftar invitation ya? Nah, that's why you can say sebut let's join us nih. Ada juga our ya. Our untuk kepemilikan nih. If you want to say it's about our book ya. Berarti ini lebih ke buku kami. Our book like this one. Pasti familiar ya teman-teman ya our. Nah, kadang common mistake-nya itu pakai as nih teman-teman. Kalau agak sedikit bingung ya. As book. Oh, bukan ya. Kalau kita mau bilang buku kami cukup pakai our. Soalnya kalau as artinya kami aja teman-teman. Jadi itu arti sebagai kami aja. Tapi kalau kayak buku kami itu bisa pakai yang our atau ours. Nah, this one. For example ya. Our books are cool. Nah, our books are cool. Our books are cool. And that's ours. Nah, our books are cool and those are ours ya. Jadi di sini kan bukunya lebih dari satu ya teman-teman ya. Jadi kalau bukunya lebih dari satu itu bisa pakai are ya. Cluenya sangat gampang. Ketika bukunya lebih dari satu berarti ada s-nya teman-teman di sini. Books. Tapi kalau satu cuma book aja ya. Nah, jadi kalau our book berarti pakai yang is. Tapi kalau our books ada s-nya. That's why you can say about are nih. Atau untuk plural ya. Nah, those are ours ya. Jadi itu milik kami. Nah, itu milik kami. Those are ours. Okay. Ada juga is kinds of ourselves ya. For example, if you want to say they can do by ourselves ya. Jadi mereka bisa melakukan oleh kami sendiri atau we can do by ourselves. Sorry, bukan they. We can do by ourselves nih. Ada juga he, him, his atau himself ya teman-teman ya.
Kalau kita mau bilang dia laki-laki, pakai yang he. Kalau as a subject, waduh, that's about him ya kan, benar nih. That's about him as a object nih. Jadi kalau kita mau bilang dia laki-laki di belakang, semisal I call him. Nah, laki-lakinya kan di belakang ya teman-teman ya. Him-nya tuh I call him. Aku memanggil atau menelpon dia laki-laki. Jadi nggak bisa pakai he. Berarti kita pakai yang him nih for this one. Nah, untuk his, untuk menyebutkan benda ya teman-teman ya. Jadi untuk possessive adjective sama possessive pronounnya sama-sama his ya. This is his ya. Berarti ini milik dia laki-laki. Tapi kalau his car ya kan, berarti ada bendanya kan teman-teman. Jadi itu pakai yang possessive adjective. Jadi teman-teman mau pakai yang ada objeknya atau nggak ada objeknya sama ya untuk possessive adjective-nya. Ada juga himself ya, berarti dirinya sendiri. Tapi untuk laki-laki ini di sini himself nih. Ada juga it's kinds of she, her dan juga her. Untuk she as a subject, her di sini sama possessive adjective-nya sama ya teman-teman ya. Yang membedakan cuma penyusunan kalimatnya. Jadi kalau untuk yang as a object nggak ada benda ya setelahnya ya. Contohnya if you want to say it's about I help her. Nah, I help her. Berarti aku membantu dia perempuan. Automatically itu bukan yang possessive adjective ya, ini adalah objek. Tapi kalau semisal kalimatnya adalah I buy her car ya. Berarti aku membeli mobilnya ya. Jadi aku membeli mobilnya dia perempuan nih. Jadi kita bisa ditambahkan noun, berarti itu masuknya ke yang possessive adjective. Jadi beda ya teman-teman ya. Tapi kalau hers ya, berarti miliknya. For example, if you want to say it's hers ya. Jadi itu miliknya. Mungkin ada yang lagi berebutan ya kan ya. Lagi rebutan barang, terus teman-teman bilang, this is hers ya, itu miliknya. Nah, jadi bisa pakai yang hers nih. Nah, this is hers. Jadi kalau untuk hers yang ada S-nya, itu nggak bisa ditambahkan benda ya teman-teman ya. Dan artinya cuma milik aja nih. Kadang kita gunakan ketika kita mau menyebutkan miliknya, ini miliknya, atau itu miliknya, like this one. Atau it's yours, like this one, mungkin itu milikmu ya kan. Atau it hers, like that nih. Terus ada juga for herself ya. Herself berarti dirinya ya. Dirinya tapi perempuan. She can do by herself ya. Jadi dia bisa melakukan sendiri. Nah, this kinds of it. Jadi bukan sendirinya, bukan pakai alone ya teman-teman ya. Nah, sendirinya lebih ke pakai herself nih for this one. Kayak do it by yourself ya. Lakukan sendiri nih, do it by yourself nih. Ada juga it biasanya untuk benda ya teman-teman ya. It di sini untuk benda, terus as a object too. For example nih, I have it's kinds of it's a pen ya. It's a pen atau it's a book. Jadi untuk yang subjek nah, it is a book. Jadi itu sebuah buku. It is a book ya. Jadi untuk menyebutkan sebuah benda ya teman-teman ya. Or maybe that you can say I fix it. Nah, I fix it. Jadi aku memperbaiki itu kalau untuk yang objek. Semisal teman-teman memperbaiki sebuah sepeda motor ya. That's why you can say I fix it. Tanpa menyebutkan sepeda motornya lagi. For example ya. I have a motorcycle and my motorcycle is broken and I try to fix it. I have a motorcycle and I try to fix my motorcycle is broken and I try to fix it. Jadi sepeda motorku rusak dan aku mencoba memperbaikinya. Tanpa menyebutkan sepeda motornya lagi ya teman-teman. Ada juga yang it's untuk possessive adjective di sini. It's-nya itu kita bisa gunakan ketika kita mau menyebutkan sebuah benda nih. Contohnya, I have a glasses. I have a glasses. And its color. Nah, yang cocok adalah pakai yang its. Yang ini. Its color is black.
Jadi dikarenakan Bro Yudis mau menyebutkan warnanya kan. Nah, jadi cara satunya bisa pakai its color untuk warnanya atau mungkin its size. Misal teman-teman mau beli celana ya untuk Ramadan nih. Untuk Idul Fitri. I want to buy a trouser or pant and its size is 32 ya, atau its size is 30 like this one. Jadi ukurannya 30. Ada juga itself ya. Jadi itu artinya itu sendiri. It can fix by itself ya. Nah, this one. Atau it can access by itself ya. Jadi itu bisa diakses oleh itu sendiri nih for this one. That you can say about itself. Jadi itself itu merujuk ke benda ya. Mungkin ada benda yang bisa melakukan hal-hal dengan tanpa bantuan seseorang ya. Mungkin you know it about robot yang bisa untuk ini teman-teman. Untuk menyapu yang bisa membantu teman-teman untuk membersihkan rumah. Have you ever found about that robot? Mungkin ada yang punya like this one that you know it ya. Nah, atau semisal teman-teman mempunyai mesin cuci ini. Kadang mesin cuci kan ada settingan untuk berhenti sendiri kan. Kalau semisal ada durasi waktunya kan. Misal 10 menit atau mungkin it's cancel 5 minutes when you wash your it's cancel clothes. Nah, it can stop by itself kan. Tanpa kita yang memberhentikan kan. Itu automatically pasti bisa berhenti sendiri kan teman-teman ya. Atau kayak robot yang bisa membersihkan rumah nih yang bisa membantu kita bersih-bersih. Jadi kalau udah bersih kan pasti itu bisa pindah sendiri ya ke tempat yang kotor lagi. Nah, for this one contohnya ya. Jadi kita bisa pakai it nih for that. Terus ini dia contoh yang lain teman-teman. She loves coffee ya. Jadi ini contoh untuk yang subjek teman-teman. She loves coffee. Nah, jadi dia perempuan suka minum kopi. Nah, she-nya bisa diganti yang lain, bisa tentunya ya. Jadi kita bisa mengganti, semisal dia laki-laki suka kopi, berarti he loves coffee. Nah, bisa kita ganti juga. Atau semisal kita ganti menjadi I bisa, kalau kalimatnya aku suka kopi, nah tentu saja bisa. Tapi syaratnya, S-nya kita hilangkan ya, berarti I love coffee without S. Dikarenakan ketika subjeknya it's kinds of Ayu Dewi pasti pakai verb one ya. Oke. Coba kalau pakai yang subjek dulu ya teman-teman ya. Pakai subjek dulu nih. She loves coffee nih. Kira-kira ada yang mau coba membuat kalimat selain she loves coffee? Untuk yang subjek, that's really easy. Jadi pakai subjek Ayu Dewi she it nih. What sentence ya that you can make it? Please try to put the subject beside she loves coffee. I like coffee. We are Hah? Yes, Sis Armita? yes. Apa? I love coffee. We I love like coffee. I Yes, like I like coffee. I like uh, coffee. I like coffee. Oke, tepat sekali Sis Ermita ya. I like coffee for this one, for the subject ya. Jadi bisa pakai like juga nih. Oke, correct. She likes cooking. Oh, bisa si Sofia Tanjung. She likes cooking. Bener nih. Siapa lagi I teman-teman? miss you, but I hate you. I miss you but I hate you ya. Lagu banget nih Bro Sudirman ya. I miss you but I hate you ya. Oke. Nah, I hate you, but I miss you. I hate you but I miss you. Dibalik aja ya. Berarti itu ada Bro Sudirman sama Sis Faiz, berarti itu ada combine antara subjek dan juga objek ya. Nah, this one. Tepat sekali itu. Oke.
I miss you but I hate you. I hate you but I miss you ya. Benci tapi Dibalik-balik aku aja ya. rindu. Oke, bisa tuh ya. Jadi untuk subjek sama objek gampang ya teman-teman ya. Kalau kita meletakkan subjek dan juga objeknya. Kayak I saw her at the mall ya. Jadi aku melihat dia di mall. Nah, jadi nggak pakai she lagi kan, pakai yang her ya teman-teman ya. Dikarenakan dia perempuannya ada di belakang. Jadi kita nggak bisa pakai she. Soalnya she biasanya ditaruh di depan ya teman-teman ya. I saw her at the mall nih. Ditambahkan objek juga boleh teman-teman. Jadi contoh I saw her at the mall. Apalagi? Ditambahkan objek aja dulu. Ada subjek dan juga objek. Jadi bisa pakai me, bisa pakai you, bisa pakai him, bisa pakai her, bisa pakai us, bisa pakai them ya untuk objeknya. Bisa juga pakai it. Nih. Ada yang mau ditambahkan objek juga? Dari contoh I saw her at the mall. Atau if you want to say I don't call her every day. Atau I don't text her every day. Aku tidak mengirimi pesan setiap hari. I don't text her every day. I really want to be hers. I really want to be hers. Menjadi miliknya, langsung pakai hers. Oke, Bronikov. I look him in the mall. I At the look- mall. I look him at I the look mall. him at the mall. Bisa. I look him. Bisa. Bisa. I look him in the mall nih for that. Siapa lagi nih? I teach them. I teach them in the class. Bisa. Sisa nih. Ada lagi nggak teman-teman? Her doctor likes workout. She Her daughter likes workout. She teach at a studio gym and she is a coach. Oke, that's nice. Sis Nana Ratno ya. Bisa sekali nih for this one. Oke. Siapa lagi? What kind of sentence? I show her shopping at the market. I like watching movies. Bisa Bro Daniel? Oke, that you can say it about that. Iya, Bro Resta bisa. Alright, jadi kalau satu nama orang pakai verb S tepat sekali Bro Resta. Oke. That you can say it about that. Oke. Ada juga mau pakai ours ya, milik kami ya kan, atau mungkin yang pakai ini teman-teman kayak yours itu kan nggak perlu pakai objek ya. This jacket is yours ya. Jadi jaket ini milikmu. Nah, ini salah satu contoh ketika kita mau pakai yang ini teman-teman. Possessive pronoun ya. Jadi tinggal diletakkan kayak this jacket is yours atau their house is bigger than ours, itu untuk sebuah perbandingan juga bisa. Jadi rumah mereka lebih besar dari rumah kami. Oke, mungkin ada yang mau pakai. Bronikov tadi udah pakai hers ya. Oke, that's nice. Mungkin teman-teman yang lain mau pakai yang mine, yours, theirs, our, his, hers. Dari contoh this jacket is yours atau their house is bigger than ours. Bro, how about I see there's play football in the class. Nah, I see. I see there's play football in the class. Nah, kalimatnya milik mereka atau gimana? Soalnya kalau theirs kan milik mereka. Jadi saya melihat mereka itu bermain di dalam kelas. Nah, berarti itu pakai yang objek, pakai them. Them, them. Not Saya kan- there.
Artinya kan milik mereka atau mereka? Milik mereka. Milik mereka. Berarti Mereka. jadi kalau mereka pakai yang them, Sis Armita. Oh, Jadi them, theirs ini mereka milik ya. mereka artinya. Jadi Hmm. itu sebagai objek. Jadi kalau their sama theirs itu milik mereka nih artinya. Milik. Mm. Milik mereka maksudnya seperti apa tuh? Oh, kayak kepunyaan gitu ya? Kepunyaan. Oh ya, oke. Contohnya kayak their cars, like this one, itu kan mobil mereka kan. Oh iya. Atau mungkin if you wanna say this car is theirs ya kan. Jadi mobil ini milik mereka. Nah itu juga bisa kita gunakan. Oke, I understand. Oke, that's nice, Sis Armita. Siapa lagi nih teman-teman who wants to try it? Nih, yang pakai yang possessive adjective ya. Mau pakai possessive pronoun juga bisa. Bisa kita kembangkan dari contoh yang this jacket is yours. Their house is bigger than ours. I only can check myself. Oke, Sis Nusrat. Yes? He is mine. He is mine. Oke, familiar banget ya, Sis Hani kalau itu ya. He is mine ya. Dia milikku. Alright. Siapa lagi? I teach a yoga class. I Then Hmm? I teach yoga class, then my member can do it by themselves. By themselves. Oke, bisa. Oleh mereka sendiri ya. Bisa, Sis Nana? Apalagi nih. That you can say it nih. Sis Citra belum nyoba sama sekali. Bro Aan pandangan kosong. Masa udah pandangan kosong nih. Alright. Sis Anissa. Tak ada suara. Sure. Oke. Bisa banget ya teman-teman coba ya. Me. Oke, come on. He is tall than me. She is taller than me. Bener dong ya. Iya kan? Soalnya kan kalimatnya kan she is tall kan. Dia perempuan lebih tinggi ya. Atau dia perempuan tinggi daripada aku kan. Nah, bisa. Tepat dong, Broan. Soalnya kan kalau yang ini kan contohnya yang ini kan their house kan. Jadi rumah mereka is bigger than ours ya. Lebih besar dari rumah kami. Kalau Broan kan lebih tinggi dari aku aja as a object. Bisa kalau yang itu. Nah, jadi nggak perlu pakai mine. Beda lagi kalau lebih tinggi dari milikku. Nah, apa tuh yang lebih tinggi dari milikku ya? Nah, itu baru nanti. Jadi kalau pakai mine nanti lebih tinggi dari milikku ya. Jadi dia perempuan lebih tinggi ya dari milikku. Nah, apa tuh dari milikunya kalau pakai mine nanti ya kan? Mungkin pasangannya kali. Yes, of course. Jadi, dari pasanganku ya for this one nih. Oke, siapa lagi tuh teman-teman who wants to try it? Kalau ada yang mau pakai myself, yourself ya, themselves like this one juga bisa atau ourselves pun juga bisa teman-teman. Oke, si Citra bisa. She's older than me. Siapa lagi nih? What else? Bro, kalau I'm exercise for myself. Bisa dong. I exercise by myself nih. Sendiri kan? Aku Yes. is kind of oleh diriku sendiri kan. Nah, Olahraga buat diriku sendiri. ya benar dong, bisa. Buat diriku sendiri. This is my money. Bisa dong, Sis Anissa. Wah, tapi tidak membuka mic-nya ya, cuma via chat aja ya. This is my money. Bisa. Ada lagi nggak teman-teman who wants to try it nih? Bro Firman, belum ada suara sama sekali di hari ketiga ini. You want to try it? Halo. Halo, lagi di jalan ternyata. Are you on the way, Yeah. Bro Firman? Yes. I try. I Okay, already write in the chat. Mm-mm. I handle my task myself. Bisa. Oke, jadi aku menghandle ya tugasku sendiri. Tepat sekali, Bro Firman. Alright. You're welcome. Sis Fitri, apa nih hadir nih? Hadir? What about this? Ini nama produk Sis Fitri, hadir. Oke.
I tell to her something, but I only for herself. For herself ya. Oke, bisa. Oke, Maksudnya ini rambutnya dia lebih gelap daripada punya aku ya, gitu. oh maybe hair ya. Oh, hair nih yang bawah udah di ini. Oke, Hair. bisa. Saya baca yang atas, sorry Sis Fitri ya, hadir nih. Participant sebut hadir nih. Oke. She is more beautiful than my ex-girlfriend. Baca dong Bro Niko. Masa di ini di chat aja? Baca dong. Please try to read about that Bro Niko. Oke. Does you don't want to read about your sentence nih? Oke, come on Bro Niko, dibaca dong. She's more beautiful than my ex-girlfriend. Ih, ngeri kali. Oke, bisa Bro Dekov. Takut kali. Oke, nih. Si Sofia, dibaca si Sofia. Itu benar ya? Silakan dibaca coba si Sofia. My son? Okay, sorry. Mm-mm. Coba silakan dibaca si Sofia. Okay. Where am I? Oh, my son can cook soup by himself. Benar sekali. Sendiri kan. Nah, soalnya diri sendirinya kan laki-laki kan, jadi bisa pakai him. Benar sekali. Cooknya pakai Si S atau Sofia. enggak ya, bro? Hah? Cooknya pakai S atau enggak ya? Enggak usah Enggak. ya. Jadi Udah pakai kalau can. si Udah Sofia pakai dan can. teman-teman, jadi kalau itu kan ada can kan? Ada Yes. can, ada Uh-uh. kalau ada can itu pasti kembalinya ke verb 1. Jadi Oh, kalau okay. ada can, jadi nggak usah bingung si Sofia dan teman-teman juga ya. Jadi kalau Okay. kita mau bilang bisa, dikarenakan itu nanti masuknya ke modal kalau can. Jadi kalau can itu pasti kembalinya ke verb 1. Jadi nggak perlu pakai verb S kalau yang itu. Nah, Okay, this one. thank you. Terus nanti si Sofia kalau semisal mau bilang atau mau nanya, apakah anakku anak laki-lakiku Uh-uh. bisa memasak sup sendiri? Itu cara bikin atau cara susunnya can my son ya. Jadi Can-nya di can my depan ya. son. Can-nya di Can my depan. Jadi son cook soup by himself? benar. Jadi nggak perlu ada tambahan does, nggak perlu ada tambahan do, nggak perlu tambahan is ya. Jadi kalau mau bilang seperti itu langsung aja can-nya ditaruh di depan. Oke, Okay. jadi nggak usah Thank pakai you. verb ing atau verb s lagi ya, si Okay. Sofia ya. Jadi pakai Okay. verb 1 udah benar sekali. Oke. Sama halnya kalau si Sofia nanti pakai could juga. Soalnya kalau could itu jauh lebih sopan nih for that. Tapi kalau can itu kan is for the formal kan, like that. Yes. Bro Yud mau nanya. Yes. Yang ini, yang paling bawah ini nggak pakai by ya, by myself gitu. Nah, Yang I made this cake tidak perlu pakai by myself. yes, that's never mind about this one. Jadi kalau mau pakai by boleh juga, tapi kalau without by pun that's never mind ya. Kayak do it myself kan nggak perlu pakai by juga kan, langsung nih. Oh iya, That's boleh kind ya, of it. boleh pakai Boleh by, juga. boleh tidak ya. Boleh nggak? Boleh langsung aja juga bisa. Nah, this one. Thanks. You're welcome nih for this one. Gimana bro kalau I drive the car by myself. Atau if you want to say I drive my car myself, itu juga bisa. Myself. Juga bisa. Nah, this one. Jadi bisa mau ditambahkan by atau without by pun that's never mind ya, Bro Sudirman ya. Bener banget. Siap. Dan teman-teman kalau drive itu pasti roda 4 ya. Soalnya kalau roda 2 nanti pakai yang right. Nah, jadi kadang tuh common mistake-nya juga kayak gitu. Kadang kalau teman masih belum tahu, kalau right kadang digunakan untuk roda 4 juga. Ternyata right cuma untuk roda 2 dan drive untuk roda 4 ya. Oke. What else nih? Apalagi? Jadi itu perbedaannya teman-teman ya. Jadi drive itu roda 4, right itu roda 2 ya. Mungkin ada yang suka naik motor ya. Motor para raja mungkin ada yang tahu motor para raja? Have you ever known about that brand? Motor para raja. Moge. Moge, waduh. Moge bukan moge dong, Pak. Motor para raja nih. Bukan moge. Itu kan orang kaya kalau moge. Motor para raja nih, teman-teman. Have you ever known? Horse. Masa kuda? Motor. Masa kuda nih? Motor zaman dong. dulu Masa ada. kuda? Motor. Ada. Andong. Nih. Bukan andong kan motor teman-teman. Like PCX gitu.
Oh, bukan. Oh, bukan. Horse, no? Motor para raja apa ya? Ada yang tahu? Motor para raja. Horse. Nah, bukan horse. Raja bahasa Inggrisnya apa? King. Oh, King. Eric King. Eric King. Tahu kalau Eric Oh, King tahu ya? Eric. Eric King tahu ya. Astagfirullah. Eric. RX King ya. Kalau RX King familiar, tapi kalau King familiar Motor para kalau raja. it's case Anda of bak ya RX King tuh. sangat susah, terlihat ya umurnya. Ya. Yes, of Hmm. course. RX King ya for this one ya. Oke. Nah, gimana? Ada yang for this one? Terus ini pakai this juga teman-teman. This ya. Ini dekat nih. Dekat. Ada juga this. Tahu. Pakai yang ES ya. Kalau pakai ES ketika bendanya lebih dari satu teman-teman. This. This ya. Yes. Ada juga that ya. Itu lebih ke untuk itu ya artinya. Tapi ketika bendanya cuma satu. Terus ada juga those Okay. digunakan ketika bendanya lebih dari satu. Kayak for example if you want to say about this book. Nggak ada S-nya ya kan bukunya. This book. Buku ini. Tapi kalau buku-buku ini, nah kita pakai yang this. This book. This book. These books like that ya. Okay. For this. Terus if you want to say about semisal that car ya kan, mobil itu. Tapi kalau mobil-mobil itu berarti those Cars. those cars nih like that. Jadi berbeda ya teman-teman ya. Atau semisal teman mau bilang pertanyaan itu ya, those questions. Nah, questionnya ada S-nya kan. Tapi kalau pertanyaan itu aja, tapi cuma satu, berarti that question. Nah, this one. Mungkin teman-teman lagi mengerjakan sebuah tes kan, pertanyaan itu ya kan, atau pertanyaan itu ya, lebih gampangnya. Pasti kalau dalam bahasa Indonesia kan, kalau plural atau jamak atau lebih dari satu, pasti ada ulang-ulangnya ya teman-teman ya. Kayak makanan-makanan, itu singular atau plural? Makanan-makanan. Nah, plural kan. Jadi kalau makanan-makanan itu berarti Those snack, those meal apa? Meal or those meals bisa, those snacks bisa. Oke, those foods juga bisa. Oke, correct. Yang penting ada S-nya ya untuk makanannya. Terus ada juga kalau makanan itu, this why you can say about that food nih for this one. Ada juga anyone, someone, everybody, anything, nothing ya kan, something, and also everything. Nih pasti familiar ya. That you can say it about this one. Anyone itu siapa aja ya for this who. For example kalau everyone kan siapa aja nih. Atau semua orang sebut everyone, tapi kalau anyone itu siapa aja nih. For example if you want to say, can you ask anyone? Kamu bisa nanya siapa aja ya for this. ini apa? Singular. Atau Ini singular. plural? Ini singular ya. Ini singular. Oh, singular. Siapa aja. Nah. Terus ada juga someone ya. Someone kan seseorang ya. Someone likes you. Ya kan seseorang sepertimu. Ya kan kayak lagunya siapa tuh ya. Someone like you. Oke. Lagunya Adele ya. Adele nggak sih? Adele. Ya kan. Right. Hmm? When we use anyone with everyone. Everyone. For example, Everyone and anyone. For example, When if we you want to say it about, kalau anyone itu untuk kalimat tanya atau kalimat negatif. Tapi kalau everyone untuk kalimat positif. Nah, for example, I tell everyone. I don't tell anyone. Do you tell anyone? Nah, this one. Jadi kalau yang ada any-nya itu biasanya digunakan untuk yang negatif atau interrogatif ya. Kalimat negatif atau kalimat tanya. Kayak anyone else itu kan kalimat tanya juga teman-teman. Ada yang lain? Ada yang lain. Iya kan? Anyone else kalimat tanya ya. Atau don't tell anyone. Jangan bilang ke siapa aja ya. Nah, this one. Ada juga someone ya, seseorang di sini familiar juga. Everybody. Everybody sama everyone sama ya teman-teman ya. Jadi kalau everyone itu jauh lebih
jauh lebih santai daripada sorry, everyone itu jauh lebih formal. Nah, everybody itu lebih santai like this one. Semisal teman-teman lagi di rapat ya, kalau mau menyapa semua orang ya, good morning everyone itu lebih formal. Tapi kalau good morning everybody itu jauh lebih informal ya teman-teman ya. Jadi untuk bahasa pergaulan bisa pakai everybody nih for this one. Oke. Ada juga anything ya, itu untuk benda, and nothing itu untuk tidak ada. Pasti pernah dengar kata-kata nothing special. Iya, Tidak ada yang Biasa aja. spesial. nothing Yes. special. Ada yang Susu. spesial. Yes, ever. Ever ya, nothing special. Atau nothing else matter. Yes, ever. Oke. I have nothing. I have Nggak punya apa-apa. Bener, aku gak punya apa. Sama I have so do nothing. I. I have nothing ya. Kalau I have nothing. nothing ya. Kere. For example, if you want to say you can do Tidak ada. anything. Ada You can do. lagunya. Ada. You can do have nothing ya for this one. You can do nothing ya. I love you just the way you are. Oke ya, I love you just the way you are ya. Ada juga something familiar ya, pasti familiar dengan something. And also ada juga everything ya. Ada deh lagu juga Everything I do it for you. Everything I do it for I do it you for ya. you. Oke. Atau everything is magic ya. Segalanya sesuatu itu magic nih, itu juga bisa kita gunakan ya. Jadi ini digunakan untuk yang singular ya. Nah, this one. Okay, it's about nothing, anything, or maybe someone, or maybe anyone for this one. Jadi teman-teman, jadi jangan lupa untuk them atau untuk us kita gunakan as a object ya. Jangan lupa jangan sampai teman-teman mix atau miss ketika meletakkannya. It's a part of the possessive adjective dan juga possessive pronoun ya teman-teman ya. Besok Bro, lah ya. Yes. Bro, kalau ini ada lagu itu loh yang I still believe in you. Nah, you-nya ini objek ya. Ya, objek. As a objek kan. Percaya kamu kan artinya. Believe in you. Nah, this one. Oke. So, teman-teman kita ketemu lagi besok ya. Besok untuk breakout room topiknya kita akan latihan pakai ini ya, pronoun ya. Oke, kita lihat siapa grup yang paling kompak ya, teman-teman ya. Kalau tadi kita mencoba untuk latihan, nah besok kita coba membuat kalimat dengan kelompoknya ya. Oke. Thank you teman-teman that you have joined us our class. Ketemu lagi besok. Thank you for coming. Thank you for joining and see you tomorrow teman-teman. Thank